Ito yung commentator, cameraman natin ng yan. Hello po. Kaya ayusin yung buhok, ayusin yung buhok. Gusto mo, pagigising lang. Nagigising lang. Good morning, let's ready to rumble. We're here at St. Patrick Gym, Vancouver, Canada. Game! Dumadating ako. Game! Sultan daw! Sino yan? Saan sa akin? 2 points for Mr. Mike. Hello. Naka-live tayo dong. Good morning, sunshine. Oy, 2 points for Mr. Mike. 1-1. Hala. I moved it. Hala. Oy, pasok na yon. Pasok sa labas. 1-1. Mr. Mike again. Oy, swerte. Galing abroad. 2-1. Napapakita yan. Papabilib. Patay ka dito. Allah, si Mike. Yari kayo kay Mike. Puntos! Mr. Cabaes! Pakita rin to eh. Tuto. Ang ganda. Yun Mr. Curry! Mr. Curry, 2! Mr. Curry, 4-2! Bumil... Dalawa na! Lagi na. Walang iya ka. Mr. 3-pointer. Walang iya! Ay! Happy birthday! Mike! Happy birthday! Tabla! Ay, 6 na pala. 6 na pala sila. Patay, lusot kayo. Idol, go! Kinaliwa, wala!
Idol, mamaya, kanan ulit. Kinaliwan lang eh. Si Renan, no? Bawi, Renan. Bawi tayo. 6-2 na, 6-2. 6-2 na, 6-2. Ay! Wala ka. Ay, yun na naman. Wala. Ayan na naman si Carey. Ayan na naman. Patay, ang galing ng pasahan. Wala. Wala. 3 points. Oy, 1 point lang. Ang galing naman. Oh, 6-3, 6-3. 6-3 na, ha? Wala, sinundot. Carey! Ay, grabe. 2 points na naman. 8. 8-3. 8-3, 8-3. Wala, grabe, mga complete uniform, oh. Patay, Renan, 4-3. Wala. Kukoy, Pinasa. Uy, kompleto pala sila. 2 3-pointer. Ayan! Wala. Ala, turnover. Renan, Pinasa kay Mike. Mike, pinustihan. Wala. Pinaul pala. Na-foul pala siya. Foul pala siya, foul. Ano pre? Kukoy, 4-3. Wala. Renan, 4-3. Wala din. 8-3 na 8-3. Ala, pinasa na naman kay Carey. Pinasa kay Mr. Henry. Ay, grabe, wala. Bawi, Tris. Ayan na. 8-4. 50%. Kalahati lang kayo. Tangina eh. Warm up na. Tayo na. Tira for 3. Ay, grabe si Carey. Wala. Kalahati lang, 50%. 8-4. Ay, grabe. Magaling yung batang to. 8-5, tatlo. Magaling yung batang yan, magaling. 8-5. Oh, marami pang oras. 9 minutes. Oh, Henry, 0-1. Ay, grabing galawan ng 0-1 na yan. Pasa tapos move. O, 3. Grabe maggalaw yan. Pasa tapos move. Tama yan ang ginagawa niya. Ayan na. Ay, grabe si Michael. Happy birthday. Ayan na. Patay. Wala, idol. Ayan na naman. Ay, grabe. Ay, grabe mga galawan nila, oh. Wala. Ayan na. 4-3. Ay, pasok. Oh, 8-6. Dalawa na lang. Dalawa. Ay, grabe si Mike, oh. Ala, bawi. Dalawa lang, dalawa. 3, 4-3. 4-3. Ay, wala. Ala, patay kayo. Ala, 2 3-pointer, oh. Tabingi. Ay, isa na lang. Ay, isa na lang. Isa na lang. 4-3. Ay, tama. 4-3, Renan. Ayan, magandang pasahan ni Renan, no? Grabe. All! Oh my God. 8 minutes. Henry, patay. Wala. Henry. Ay, wala. Ay, grabe pasa, oh. Oh, lamang isa. Si Mike ang MVP sa kabila. 5 points. Tirahan mo. Ay, tabla, wala. Ay, Allah. Depensa, Renan, takbo.
Huwag ka magtingin. Yan. Yan. 4-3. Grabe. Ayan na. Patay. Oh, grabe. Tabla. 7 minutes. Walang break ang ano na to. Laro. Ala, grabe, umikot. Mr. Mike, wala. Takbo na. Panglamang to. 4-3. Box out. 4-3. Ay, 4-3. Ayan na. 4-3. Ay! Lamang isa kayo, lamang isa. Ay, grabe. Patay, tabla. Ay! Namiss niya. Oh, lamang isa kayo, Rinan. Tira 3, si Kokoy. Libre, Kokoy! Oy, dalawa lamang nyo, variable. Oh, change flavor. Kare, let's go. Tabla. Kare, 4-3. Kare, andyan si Kare, oh. Oh, balik sa taas, Kare. Yun na. Tabla. Wala. Ala, tatalo na. Oh, tira, shoot for ball. Shoot. Pre. Shoot for ball. Oy. Shoot. Wala, hindi nanalo. Hindi. Shoot for ball. Bulan nyo eh. Idol! Habol! Dalawa oh! Nanalo yung baya! Nanalo! Oh, malaki pang oras! 5 minutes! Malaki pang oras! 5 minutes pa! 5 minutes! Malaking oras! Ano? Turnover! Over the back! Ala, si Mike oh! Ala! Oh, isa na lang. Ano to, sabong? Isa na lang, bay. Lulusot ka. Isa na lang. Ayan na. Sige, Trinan, sige. Ayan, na-foul man. Si Kokoy, libre. Over na ba ka na, Kokoy? Ayan na, patay kayo dyan. Sabi ka sa'yo eh. Dalawa na, lamang. Oy, isa na lang. Nice pass break, nice pass. Isa na lang. Puntay na, magandang kuha natin. Hindi na ako makapagpalit. Isa na lang, isa. Ayan na, dalawa na lang. Dalawa na. Oh, 3 minutes. Dalawa, lamang sa kabila. Lusot na kayo. Litsi kayo. Carry for 3. Oh, isa na lang. Isa. Oh, lumalaban si Kari. Isa na lang, apatay kayo, 3 points. Oops! Wala, 3 points uli. Ay, grabe yung pasa, oh. Ala, tabla. Tablitas na. Ala, naagaw na. Ala, sige. Tabla. Ay, wala. Ala, lusot na kayo, lusot. Tabla.
Tabla na. Magandang laban to. Ala, ala. Sige, Mike. Sige. Sige, Dong. Ala, ala, ala. Oh! 2 minutes, 2 minutes. Tabla, tabla, tabla. 2 minutes. 2 minutes, tabla. Lusutan yan, ha? Pag walang lumusot, bantay kayo. Patay, idol, Porto. Wala. Ay, idol, magaling si idol, oh. Patay. Ayan na. Carry, patay. Oh, lamang dalawa. Oh, carry. Carry. Ala, bumawi, bumawi, oh. Wala. Ala, bantay, let's go, bantay. Go back. Lamang sila dalawa. Malaki bang oras? 1 minuto pa. Depensa, depensa. Patay ang lusot dito. Depensa, depensa. Masya-shot clock na kayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ala, 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 ala. Isa lang, isa. Box out. Box out. Dos. Yun, oh. Dos. May oras pa. 3 points. 3 points, may oras pa. Tabla! Tabla, go! 20 seconds! For the win! Last shot! Tabla! 12, 10, 9, 8, 7, 6. Oh! Lamang isa! Ay, putay na! Ay! Wala na! Suot! Wala na! Putay na, suot! Uy! Puta ka doon!